ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନସିଂ ବେସରା ହେଲେ ଗିରଫ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା କୋଳିମାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିହେରା ସାହିଠାରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ମାନସିଂ ବେସରାଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ଘସିପୁରା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଗୋଟେ ହୁଏ ତ ମନ୍ଦିର, ସେଥିପାଇଁ ଆସେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚ। ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ ଅଛେ, ପାଳକ ପାଷ୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କରିଛି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା। ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆସେ। ନା ନା ମୁଁ କାହାକୁ କରେନି, ଏଇଟା କାହାକୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଇବାଟା ବା ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଇବା ବିଷୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ନେଇକିରି ହଇରାଣ କରାଉଛନ୍ତି ଏ ହିନ୍ଦୁବାଦୀମାନେ, ଏଇଟା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସତ, ତାହା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ କେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା କରାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଜର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ମୁଁ ଉଠି ବସି ପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଦୁନିଆ ବୁଲି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପୂଜା ପାଠ କରିକି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଇବେଲ ପଢ଼ାଯାଏ, ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଭଲ ହେଇ ସେମିତି ହେଇକି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ମୁଁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କେହି ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ଏଠି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ କେହି ବି ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରେଇ ନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନି। ମୋ ପରିବାରରେ ବା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ଏ ଆଶାରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ତାର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିଲା, ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଆଉ ତା ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କଣ କଲ? ମୋ ରିଲେଟିଭ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରିଲାଣି, ସବୁ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଘର ଏମିତି ଫାର୍ମ ହାଉସ ରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟାଇପର କରିଦେଇଛ। ରିଲେଟିଭ ଘର ଗୋଟେ ଘରୁ ଗଲାନି, ଆଗରୁ ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଟାଇପ ହେଇଗଲା। ଆମେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ସେ ସତ ବିଷୟ କହୁଛି, ସେ ସତ ବିଷୟକୁ ନ ଧରିକିରି ସେମାନେ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେଇ ପାଷ୍ଟର ସହିତ ଆକୁ ବି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କିପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ କଥାକୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରିକିରି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ, କେତେ ଯେ FIR ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
कौन सी वीडियो रे सेमान को कहवा अनुसार जो धर्म परिवर्तन प्रलोभित करे कि लोक मान को हिंदू कराउचंती बोली कहउचंती कौन सी वीडियो रे टंका देवाटा बा कौन सी प्रकार गुटे ताको प्रलोभन देखे कि गोटे जो जो जिनिस रे कि से माने प्रलोभित होती ए प्रकार कौन सी जिनिस बा कौन सी वस्तु आज पर्यंत से माने कैमेरा आगरे आनी नाहंती केवल सबू मिछ ठक एमाने धर्म नाम रे लोक मान को गंडगोल करांती एमानक हृदय रे गंडगोल करबा बिना आउ किछि नाही क्रिश्चियन मानक विरुद्ध रे एमाने न्यूज रे कथा न कहिले न बुझेले से माने खाद्य पाहंती नाही एथिपाई से माने सब बेले क्रिश्चियन मानक पछरे से मानक विरुद्ध रे चालुचंती आउ देखिबा कौन अछि हाँ तुम परिवर्तन के करै छी मु निजे निजे परिवर्तन है तुम तो के करै दियो ना कहीं मु निजे आसी एठी किंतु एटा चर्चटा आगु है आगु केते वर्ष लानी एटा मु जानी ना से कथा केते वर्ष है बोले घर कोडे ए जगहटा जो जगहटा होईची एटा क्रिश्चियन धर्म जो माने जगहटा होईची सरकार को पटाउत अछि एटा कहि परबी ना पटा पत्थर अछि गवर्नमेंट जगह रहिची एटा कहि परबी ना सेटा पटा कि गवर्नमेंट एटा मोर तो कुमड़ घर आसिक एठी प्रार्थना दुनिया ये करके बसुछु 3 घंटा पर घर को फेर जदि ए चर्च विषय रे जानिबार अछि ताहेले आरआई मानकु पचारिबार अछि तहसीलदार को पचारिबार अछि ए व्यक्ति को पचारिले से कौन जानिबो गोटे जगह विषय रे कौन सी साधारण व्यक्ति केबे जानी पारिबो नाही जे ए जगहटा पट्टा हेइछि कि नाही कार नाम रे पट्टा रहिछि ताहा केबे भी जानी पारिबो नाही जदि ए हिंदू व्यक्ति माने जदि ए चर्चटा पट्टा हेइछि कि नाही जानिबाकू चाहुचंती ताहेले सीधा सड़क तहसील ऑफिस को जाइकिरी बा आरआई ऑफिस को जाइकिरी ए समस्त विषयर तदंत करिबार थिला किंतु एमाने सेमिति करिवे नाही कारण एमानक ठारे कौन सी प्रूफ नाही कौन सी गोटे एविडेंस न थाइकिरी एमाने सब बेले क्रिश्चियन लोक मानकू केवल हैरान करैबा पाए केवल टंका पाइबा पाए जो आरएसएस दल रे जो टंका आसुची सरकार दउची से टंका खाइबा पाए से लोभरे एमाने सब बेले क्रिश्चियन लोक मानकू हैरान करंती नरे कौन सी सेमाने आदि पर्यंत देखंतु कौन सी एविडेंस नाही बिना तथ्य रे एमाने सब बेले ए प्रकार कथा कहंती हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे वो मुसलमान को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में मुफ्त में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी बच्चा पैदा करते तो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। दूसरा, सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे। कैसे? संविधान संशोधन करेंगे कि ये देश में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे। देखिले ए व्यक्ति कौन कहूची माने भारत रे ना मुसलमान मानंकु ना क्रिश्चियन मानंकु ना अन्य कौन हिंदू धर्म छाड़ी कि अन्य धर्मर लोक मानंकु कौन सी गोटे कार्य से निजुक्ति हेबा नाही सब केवल हिंदू लोक माने चाकरी करिवे जे कौन सी क्षेत्र रे होना काहेकि केवल हिंदू लोक माने ही चाकरी करि पारिबे ता छड़ा अन्य धर्मर लोक माने करि पारिबे नाही एहा आमे पूरा सिलेक्ट करिचु माने एटा आमे संपूर्ण भाव रे गोटे तैयारी करिचु नियम बोली से कहूची। देखंतु आम भारत देशर संविधान रे बा जो व्यवस्था रहिची ए प्रकार लेखाइची। देखंतु एबे क्यों माने धर्म परिवर्तन पाए लोक मानक जबरदस्त करूचंती हिंदू लोक ना क्रिश्चियन लोक ए जो व्यक्ति कहूची मुसलमान मानक विरुद्ध रे आउ क्रिश्चियन मानक विरुद्ध रे जो कहूची ए गोटे नेता बा बाबा हिंदू मानकर राजा। देखंतु आरो कथा जो प्रकार माने गोटे समाज को नष्ट कला भली कथा कहूची किंतु आर विरुद्ध रे कौन सी कथा माने उठौ नांती किंतु जो क्रिश्चियन माने शांति रे प्रेम रे आनंद रे ईश्वर को निकटवर्ती हेबा को इच्छा करूचंती बा चाहूचंती सेमानकु एमाने सब बेले कष्ट देउचंती। एटा कोठीर न्याय एटा न्याय नुहे अन्याय अधर्म करूचंती एमाने जदि प्रकृत हिंदू धर्म
ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସହଭାଗିତା ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଦଙ୍ଗା କରିବା, ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। देख एटा प्रकृत धर्म रे रहिबा लोक एमिति करिवे? ए लोक धार्मिक बोली आपण माने कहि पारिबे कि? क्रिश्चियन लोक माने आज पर्यंत एपरी काहाकू ठेंगा बाड़ी रे मारी नाहंती कि चापोड़ा काहाकू मारी नाहंती कि काहाकू भी गाली करी नाहंती, काहाकू भी जबरदस्त हिंदू करई नाहंती, काहाकू मारा पिटा करिकिरी धर्म परिवर्तन करिया पाई केबे भी कौन सी प्रूफ नाही। किंतु सब बेले क्रिश्चियन मानक उपरे कथा कहउचंती माने। देखंतु ए व्यक्ति किपरि लोक मानकू बाड़ी धरिकिरी से मानकू गौड़ी देउची। महाराष्ट्र में एक दरगाह है, रूहीबी एक इलाका है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 150-200 साल पुरानी दरगाह। वहां पर ये संघ परिवार के लोग कोई छत्रपति शिवाजी के पुतले पर कोई कालिक डाल दिया, कौन डाला नहीं मालूम, दरगाह शरीफ में घुसकर गुंबद से उसके झंडे को निकाल कर अपना झंडा लगा दिया और बोल रहे हैं कि यहां पर क्या है, भुवासल देव महाराज की मंदिर थी। ये कर रहे हैं और ये बीजेपी वाले बोलते नहीं नहीं ओवैसी भटका रहा है, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे ये हुआ नहीं हुआ बताओ मेरे को। महाराष्ट्र रे गोटे दरगाह बोली अच्छी, माने जो मुसलमान मानकर जो मंदिर मस्जिद रही से मस्जिद ऊपर को किए जाइए? हिंदू लोक जाइए, कौन सी मुसलमान लोक नुहे कि क्रिश्चियन लोक नुहे, जड़े हिंदू लोक जो लोक माने कि निजको धार्मिक लोक पवित्र जाति बोली कहउचंती से माने देख से मस्जिद उपरे जाइकिरी केमिति गोटे लाल झंडा लगैबा को चेष्टा करुछि। ए काम जदि जड़े मुसलमान करि थांता देशटा पूरा बम ब्लास्ट ही थांता। जदि जड़े क्रिश्चियन लोक ए प्रकार काम करि थांता देश पूरा नष्ट ही जाई थांता। एमाने ताओ निद हेबेनी। सब बेले क्रिश्चियन मानक पछरे जो आज जाउछंती ए प्रकार जदि जड़े क्रिश्चियन लोक करिवो ताइले एमानकर आखि तो सब फाटी जीवो, एमानकर छाती फाटी जीवो, एमानकर मुंड आउ काम करिवो नाही। किंतु आज पर्यंत कौन सी क्रिश्चियन व्यक्ति ए प्रकार कर्म करिनी। किंतु हिंदू लोक मानकू देखिबे चर्च उपरे झंडा लगैबाटा आउ मस्जिद उपरे झंडा लगैबाटा आउ क्रिश्चियन मानक जबरदस्त मारिबाटा आउ मुसलमान मानक जबरदस्त मारिबाटा ए सब वीडियो रे सब बेले न्यूज रे देखा जाउचे। किंतु ए सब रे से मानकर आखि देखा जाउनी। केवल क्रिश्चियन मानक विरुद्ध रे कथा कहिबा, मुसलमान मानक विरुद्ध रे कथा कहिबा, एमानक हृदय रे भरी